बंधु मैंने आपणकर जदि कुंभ राशि होता है तेबे आजिर यह भिडटी आपण मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आज अर्थात माघ पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन बदलवाक जाउछि। कारण चलित वर्ष माघ पूर्णिमाटी अत्यंत विशेष अटे। कारण गोटे दिन ही माघ पूर्णिमा एवं कुंभ संक्रांति दुईटी जाक पड़ुछि एवं एही दिन प्रमुख ग्रह मानकर मध्य गोचर रे परिवर्तन हेउछि, जार प्रभाव 12टी जाक राशि उपरे पड़िबाकु जाउछि। तो एहार केउ भली प्रभाव आपणक उपरे पड़िबाकु जाउछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एवं आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउछि कुंभ राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती शनि एवं शनि आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगल। अष्टम भावरे विराजमान अछंती केतु एवं आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती शनि सहित बुध एवं सूर्य। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही कुंभ संक्रांति परे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शनिदेव आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। तो कुंभ संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, कारण आपणकर राशिर अधिपति प्रथम भावरे विराजमान अछंती। या सहित बुध मध्य आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। सूर्य मध्य आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर स्वास्थ्य फेब्रुआरी मासरे बहुत भल रहिबो। आपण एनर्जेटिक रहिबे एवं पूर्वरु स्वास्थ्य जनित आपणकर जहाँ भी किछि समस्या थिला से सब मध्य आपणकर दूर होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा किपरि रहिबो कुंभ संक्रांति परे। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध, जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। जहा फल कि कुंभ संक्रांति परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। पाठ पढ़ारे आपणको अनेक सफलता मिलिबो। जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि तो एग्जाम रे मध्य आपणको बहुत शुभ फल मिलिबो। आपण जदि कोनोसी एडमिशन करिबा पई चाहुछंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुछंती तो एही कुंभ संक्रांति परे समय आपणको पई बहुत भल रहिबो। तो आपण जदि पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि भी डिसीजन नेबा पई चाहुछंती तो बिना चिंता रे आपण ताहा करि परिबे। तो आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगल, जे कि आपणकर तृतीय एवं दशम भावर स्वामी अटंती। जहा फल रे मंगल आपणको बहुत एनर्जी प्रदान करिवे। मात्र बेले बेले आपणकर माइंड टिके डाइवर्ट होई पारे, कारण मंगल जेहेतु तृतीय भावर स्वामी अटंती तो ऑनलाइन डिजिटल गेम एसबु प्रति आपणकर मन अधिक बळी पारे। किंतु बुधंकर स्थिति जेहेतु बहुत भल रही से आपणकर पाठ पढ़ा उपरे यार कोनोसी भी प्रभाव पड़िबो नहीं। पाठ पढ़ा आपणकर बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही कुंभ संक्रांति परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध, जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शनि मध्य प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति दुई जण गोटिए भावरे ही गोचर करूछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगल। तेणु आपण निजर पार्टनर को मध्यरे टिके क्रोध स्वभाव देखिबाकू पाई परिबे एवं तांकर धैर्य मध्य कम रहिबो। कारण मंगल हेउछंती अग्नि तत्वर ग्रह। मंगल हेउछंती देवता मानकर सेनापति। तो आपण निजर पार्टनर को मध्यरे मध्य सेही भली किछि क्वालिटी देखिबाकू पाइबे। से आपणको निज हिसाब रे चलाइबाकू पसंद करिवे। आपण निजर पार्टनर को मध्यरे एग्रेशन देखिबाकू पाइबे।
मात्र आपणकर पंचम भावर अधिपति बुध जेहेतु प्रथम स्थान रे भल स्थान रे विराजमान अछंती भल स्थिति रे अछंती तो यार कोनोसी भी नेगेटिव प्रभाव आपणकर प्रेम जीवन उपरे पड़िबो नाही। आपणक मध्य रे संपर्क ठीक ठाक रहिबो। आपणक मध्य रे भल पाइबा मध्य भल रहिबो। कारण आपणकर पार्टनर को मध्य रे एग्रेशन रहिले मध्य आपण बहुत शांत रहिबे। आपण निज पार्टनर को बुझाइबाकू चेष्टा करिवे जहा फल रे आपणकर प्रेम जीवन ठीक ठाक रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही कुंभ संक्रांति परे। तो कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव आपणक जीवन साथीर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछन्ति सूर्य जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ति। शनिकर दृष्टि मध्य आपणकर सप्तम भाव उपरे रहुछि। ଏହା ସହିତ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିଯିବା ପାଇଁ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିପାରେ କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହୁଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ MNC କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି
जहा फल सबु दृष्टि आपणकर क्यारियर एही कुंभ संक्रांति परठारु बहुत भल रहिबो। चाकरी क्षेत्र में आपण को प्रमोशन मिल पारे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही कुंभ संक्रांति परे। तो सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछन्ति सूर्य, जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ति एवं व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह बुध मध्य आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ति। तो यही कुंभ संक्रांति पर आपणकर बिजनेस बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने सबु दृष्टि देखिबा पई गले कुंभ संक्रांति परे आपणंकु प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलिबो। केवल आपणंकु टिके निजर पार्टनर कर क्रोध को सही जिबार अछि, नचेत अन्य सबु दृष्टि आपणकर स्वास्थ्य हेउ, शिक्षा हेउ, प्रेम जीवन हेउ, वैवाहिक जीवन हेउ, भाग्य, क्यारियर, आपणकर व्यापार वाणिज्य प्रत्येक क्षेत्र में आपणंकु सफलता मिलिबो। प्रत्येक क्षेत्र आपणंकु खुशी मिलिबो। मात्र अधिक शुभत्व प्राप्ति करिबा पई एवं जहाँ भी किछि अल्प अशुभत्व रहुछि तार खंडन पई प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। बुद्धंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। शुक्रंकर बीज मंत्र मध्य आपण प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। आपणकर समस्त अशुभत्व खंडन होई आपणको शुभत्व प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य आहुरी मजबूत हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।